और एक नेपाल का भाई पूरा बात करेगा, बोलेगा डायरेक्ट कंपनी अच्छा है नहीं ये सप्लाई कंपनी अच्छा है। दादा डायरेक्ट कंपनी अच्छा है नहीं ये सप्लाई कंपनी अच्छा है? कंपनी का डायरेक्ट अच्छा है, सप्लाई डायरेक्ट अच्छा है। डायरेक्ट आएगा तो जिंदगी भर काम करना चाहिए। डायरेक्ट आएगा तो जितना चल जाएगा कंपनी का, इतना पावर आ जाएगा नहीं। आइए डायरेक्ट कंपनी आएगा तो अच्छा है, वो सप्लाई आएगा तो 1 साल 2 साल काम करेगा फिर बांग्लादेश जाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, बांग्लादेश पाकिस्तान एक आदमी ऐसे ही 15 साल इधर काम करा, ठीक है ना? और 15 साल करेगा। আর 15 সাল করেগা। আমার এই নেপালের এই ভাই আজ 15 বছর একই জায়গায় কাজ করতেছে শুধুমাত্র ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য। নেক্সট ডাইরেক্ট আইসে এই কারণে 15 বছর একই জায়গায় কাজ করতেছে। তারাই আসবেন, সাপ্লাই আসবেন, আমরা এসে ভাইসে গেছি, এই কারণে ভিডিও তৈরি করতেছি। তারাই আসবেন, সতর্ক করে দিতেছি ভাই, কারণ আমাদের দেশেও যেতে হতে পারে 100%। আমাদের কোম্পানিতে যত লোক আছে 90% দেশে পাঠাই দিতেছে। 2 বছরের কন্ট্রাক্টে আসছে, ন্যাশনাইতে 2 বছর দিয়েছে, তারপর এখন দেশে পাঠাই দিতেছে।